Bonjour. Le thème que je vais aborder, c'est le thème de l'accès de la femme à la santé, à la protection sociale. Et je crois que c'est vraiment le chaînon manquant, puisque quand on voit tous les experts de la planète qui se sont réunis pendant plusieurs années après avoir essayé les objectifs du millénium, les OMD, ont élaboré ce que vous voyez ici, les 17 objectifs du développement durable. Donc, et ces grands experts de 194 pays, des institutions internationales de l'ONU, des plus grandes ONG, ils ont conçu cet ordre de priorité qui fait que d'abord on lutte contre la pauvreté, la faim. Le troisième objectif, c'est la bonne santé et le bien-être, avec la protection sociale et tous les instruments prévus. L'éducation est le quatrième, et vous allez voir que le travail et la croissance économique sont que huitième. Puisque on ne peut pas, et on va voir dans notre problématique, toujours continuer à construire nos modèles et nos institutions de protection sociale uniquement sur le travail. Tout le monde sait qu'avec l'intelligence artificielle et avec la quatrième révolution industrielle, que des changements importants vont s'opérer et que beaucoup d'emplois seront perdus. Il faut que nos décideurs politiques aient un peu de prospective et se projettent sur tous ces changements induits par la révolution en cours. Donc, est-ce que nos experts, le Maroc a adhéré aux objectifs de développement durable de l'ONU, de l'OIT, de l'OMS, de la Banque mondiale? Est-ce que nos experts dans la commission vont faire plus que ça? Parce que même maintenant, la Banque mondiale dit que la protection sociale, même si vous accumulez toutes les richesses que vous voulez, si ça ne profite pas quand vous êtes vieux ou malade, on a multiplié par 3 notre produit intérieur brut en 20 ans. Mais si on a les chiffres honteux qu'on a en termes de protection sociale et d'accès à la santé, à quoi ça sert? Moi j'adore le modèle espagnol, article 1er de la Constitution. L'Espagne se constitue en État de droit social, démocratique après. Social est au cœur. On ne peut pas rêver, créer, et c'est valable pour les hommes et les femmes, là, les vieux, les malades, les chômeurs, les enfants, les personnes en situation de handicap. Tout le monde est concerné par cette problématique de la protection sociale. Et dans ce domaine, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui nous arrive. On a une absence de vision, et même de volonté politique selon l'OIT, Organisation internationale du travail, dit le Maroc manque de volonté politique. C'est pas moi, c'est pas les critiques d'un journaliste ou opposant. Il y a un désordre institutionnel, législatif, réglementaire et tarifaire indescriptible. On n'a rien compris au libéralisme, c'est un libéralisme sauvage, désorganisé, non normé, non régulé. On laisse tout le monde faire ce qu'il veut. On va voir un peu ce désordre institutionnel. Tout ça, bien sûr, a généré des inégalités innommables, il faut les constater. Et on va voir les recommandations, peut-être que la Fédération souhaite proposer la Commission nationale sur le modèle de développement. Donc rapidement, bien sûr, les problématiques liées à l'activité, au taux d'activité, tout ça a été dit. Donc, la problématique de la protection sociale est déterminée, comme on l'a dit, par le statut de travailleur, comme je viens de le dire. Oui, maintenant, la Convention 202 de l'OIT parle c'est plus lié uniquement aux travailleurs. Elle propose aux États, l'OIT propose aux États que ce soit un peu horizontal. Il faut absolument que même les gens qui ne sont pas travailleurs ont fait, comme je viens de le dire, comme l'ont fait nos voisins espagnols, qu'on ne regarde pas trop, ils ont mis en place un système unifié, une caisse unique
qui protège tout le monde et qui est financé par l'impôt. Et les cotisations, bien sûr, mais c'est des systèmes qui assurent le maximum d'égalité entre les citoyens. Donc, les problématiques, donc, en plus que tous les hommes et les femmes sont très mal couverts, mais ces règles de la puissance paternelle et la protection sociale est liée au statut matrimonial, tout ça fait que les droits des femmes en matière d'assurance maladie et de retraite, c'est deux éléments très importants, puisque l'OIT parle de 9 branches. Le Maroc, c'est depuis 1952, le Maroc vient d'accepter, en juin 2019, la convention qui date de 52. دات 160 عام المغرب عاد بغى يوقع عليها ودير تحفظات على الشوماج دير التحفظات دونك l'OIT dit que le Maroc manque de vision, c'est que de volonté, il a des arguments pour le faire. Et donc, on va voir que même ce qu'on appelle, nous, la protection de l'enfant, ce n'est pas les allocations familiales telles qu'elles sont données au Maroc qui vont améliorer quoi que ce soit. Il y a 150 dirhams, ou la 300. Donc, on va voir un peu Pardon? C'est 200 dirhams. Mais dans tous les cas, et même au niveau des impôts, quand vous avez un impôt, des enfants, c'est 15 dirhams par enfant, par an. Donc, le diagnostic politique, c'est que d'abord, le Conseil supérieur de l'éducation qui a travaillé, qui a produit, ils ont une loi cadre, ils ont beaucoup de choses. Dans ce qui est santé et protection sociale, on n'a pas de Conseil supérieur de la santé. On n'a pas de stratégie nationale de la santé. On n'a pas de plan de financement pluriannuel. On n'a pas de loi cadre régissant de nombreux aspects encore non réglementés. Vous savez qu'au Maroc, on n'a pas de normes d'hygiène et de sécurité opposables aux cliniques, par exemple, en cas d'accidents médicaux. Et l'absence de ces lois, j'en parle, c'est pour protéger à la fois le patient et le médecin, n'existe pas. Comment un juge peut trancher dans un conflit ou dans un accident médical, on a très peu de normes. Il y a quelques sociétés savantes qui proposent ou imposent un petit peu leurs normes, mais là, on touche à la personne, on touche à un corps, on touche à un être humain. C'est quelque chose de sacré, la dignité, et normalement, tout ça doit être normé. L'absence de normes en termes d'hygiène, de sécurité, de qualité, d'accréditation, c'est affolant que ce genre de normes n'existe pas. Les institutions prévues dans la loi 3904, le système de santé et la carte sanitaire, mais l'article 30, beaucoup d'institutions telles que le comité d'éthique, de régulation, de normes, tous les comités prévus depuis 2011 que cette loi existe, l'éthique, dans le domaine médical. Donc, ما عندناش la carte sanitaire ديالنا كنخليو اللي بغى يدير شي حاجه يديرها واخا الناس كتهضر على الليبراليه ولا شي حاجه ما كاينش شي دوله ليبراليه اقتصاديه متقدمه اللي ما القطاع الخاص كيلعب دور ثانوي. القطاع الخاص عنده الخاصيات ديالو، خصو يربح الفلوس، كيبقى في الدار البيضاء وفي الرباط، ولكن ما غاديش يمشي لطنطان ولا الميدات او تينغير، ما غاش يصوب اون ريانيماسيون لان الناس ما عندهمش تغطيه صحيه. دونك الدوله ضروري تكون حاضره في هاد المواقع هادو. كاع لي ديبا اللي عندنا اكطوالمون على لا سونتي، قطاع خاص قطاع عام، عندنا 25 اقليم ما فيه حتى طبيب خاص،
عندنا 4 ديال الجهات ما فيهمش مصحه خاصه دونك ما نقدروش نديروا بارتناريا بوبليك بريفي في واحد بعدا الماليه ما كايناش وعاد غادي نديروا شي تخليطه ديالنا اللي ما غاداش تخرجنا بوتيتر. ما عندناش ان registre national de la population, ما عندناش un registre social unifié qui est où, qui a quelle protection. Donc les ressources, on dépense très mal. Je vais vous montrer En Europe, ça coûte rien du tout à l'État français. Il vous envoie une petite capsule, vous avez des prélèvements de sel, il l'envoie à un grand laboratoire qui fait des analyses à moins d'1 euro ou 2 euros, et tout le monde connaît exactement et précocement s'il est atteint ou pas d'un cancer colorectal ou... كاع المؤسسات اللي كاينه ديال التغطيه الصحيه ما كديرش معنا ديك الرعايه الصحيه ديال العنايه الاولى ديال البريفونتيف et on attend qu'il y ait un cancer installé, métastasé. Il dépense la dernière année 400, 500, 1 million, 2 millions de dirhams. Au lieu de faire du préventif, يمكن المغرب كيخسر في هاد لي ديبونس بلوس كو فرنسا مثلا لان ما كنعرفوش نديروا لا بون غوفرنونس. دونك كاين عندنا ان ديزوردر انستيتيوسيونيل. ان ديزوردر انستيتيوسيونيل سي جوست دابا مثلا بزاف ديال لي ميتويل ديال لا سونتي تابعين المينيستر دو لومبلوا. La CNSS et la CNOPS, c'est bien l'ANAM. L'ANAM régulateur, c'est وزير الصحة. Le désordre institutionnel, ما كتفهموا. فخصنا في الاقتراحات غنقول بلي غادي خصنا يمكن شي وزارة كبيرة ما يمكنش الصحة تكون بحال هكا في هاد لو désordre institutionnel اللي les tarifs de l'accident du travail qui sont le ministre de la Santé. C'est des actes médicaux. Les tarifs, la tarification nationale de la santé, qui c'est un arrêté du ministre de la Santé. Les assurances, c'est bien l'ACAPS, l'agence de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. L'ANAM, qui est un régulateur, et qui n'a rien à voir avec l'ANRT, il n'a pas les mêmes moyens, il n'a rien du tout. L'ANAM gère le RAMED. Le RAMED, c'est ديالو. ما تكونش régulateur ou gestionnaire du RAMED. De toute façon, le RAMED, on va voir qu'il n'a absolument rien. Donc, vous allez voir un peu ce désordre institutionnel, un peu dans les... Donc, c'est une cartographie un petit peu. C'est qu'on a un système qui est basé sur l'assurance, donc toujours sur le travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a pour les gens qui ne travaillent pas, le RAMED. On va en parler. Normalement, le RAMED devait recevoir un certain nombre d'allocations et de ressources. Pour le côté assurance, c'est la CNSS, c'est la CNOPS, c'est les cotisations patronales et syndicales. Donc, bien sûr, il y a une quarantaine d'autres organismes. La MOBDA en 2002. Il y a une quarantaine encore d'autres organismes qui gèrent l'assurance maladie. Ils devaient le faire de manière provisoire et transitoire, mais elle est لحد الآن. وحدين عندهم كيتحكم فيهم القانون ديال لي زاسيورونس، الاخرين كيتحكم فيهم القانون ديال الميتواليتي. وكل مؤسسه هنا كدير اللي بغات، اللي عندها تاريفيكاسيون في شكل لي تو دو رومبورسمون، لي تو دو كوتيزاسيون، لي تو كل وحده كتخدم كيما بغات. نورمالمون تكون وزاره كتقول قلنا l'obligation, il y a une obligation d'assurance maladie, il faut que quelqu'un puisse la contrôler. Il faut que les gens, un grand principe philosophique et de droit, c'est l'égalité. Le contrat social qui veut d'amener, ou le mot égalité, jalonne le texte constitutionnel et toutes les lois. ما كنلقاوهاش.
Il n'y a que des inégalités, vous allez voir combien d'inégalités existent. Donc au niveau le désordre réglementaire, je ne vous dis pas on n'a pas de code de la santé publique. Notre code de la déontologie date, il a été pris par arrêté Viziriel en 1953. L'accès au dossier médical n'est pas bien réglementé. Le consentement éclairé. Là, c'est des débats philosophiques d'une très grande portée. On ne peut pas passer à côté. C'est la responsabilité civile des médecins. Combien de médecins n'ont pas d'une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle? Même de nombreux textes, le désordre réglementaire, il y a de nombreux textes, de l'article 114 du code de l'AMO 6500 كيقول بلي هذه المؤسسات غادي تخدم غير بطريقه هادشي اللي تكلمنا عليهم سورتو لا ماس لي ريجي دي تابا لوديب لو سي بي لا رام كل واحد normalement tout le personnel du secteur public doit basculer la CNOPS le personnel ou les salariés du secteur privé doivent basculer la CNSS. باش نوحدوا باش تكون un peu de mutualisation, un peu plus de solidarité. Non, مازالين كل واحد خدام في بلاصتو وبالقواعد اللي بغا les éléments qu'ils veulent. Donc فعود من نوحدوا هاد les textes qui réglementent ces affaires. Les polycliniques de la CNSS sont des lois de manière consensuelle. L'article 44 qui interdit maintenant la CNSS d'être à la fois assureur et producteur de soins. Donc les polycliniques de la CNSS, normalement, au bout de 3 ans après la publication du code de la MOM, une prolongation d'une année, de 2, de 3, mais au final, les polycliniques ont une existence actuellement illégale. Donc je vais pas plus vite. Je suis le premier à voir cette observation. Mais au niveau tarifaire, je vais vous montrer, par exemple, il y a un désordre que même les experts de la tarification ما يفهموهمش. كل واحد كيخلص الجنرال اللي كيرجع لك 64 درهم 56 درهم. لا سي ان اس اس بجوج دابا هادو شغيله لا ميم شوز شغيله ديال القطاع الخاص والعام. مرات الفونكسيونير الى فتحات وعندها اون سيزاريان 7200 في الرemboursement. L'époux, celle du salarié du secteur privé, 5600. Donc, le tarif, mais je vais pas passer sur ça. La population assurée. On a 3 tiers. On a un tiers de travailleurs salariés, un tiers de travailleurs non salariés, un tiers du RAMED. الدولة المغربية كتقول في كاع المؤسسات بأن لحقت 66% 64% ديال نسبة التغطية. ولكن le RAMED ils n'ont rien. Le RAMED ils n'ont rien. الميزانية ديال الغاميد c'est 1 milliard 700 millions de dirhams divisé à 12 millions de personnes. Il y a 143 dirhams par personne et par an. وبزاف ديال الجمعيات كتقول باللي الدولة ما عمرها كتعطيها مباشرة. وكنشوفوا الناس ديال الغاميد كيخلصوا 3 المرات ونص أكثر من الدولة. لأن 550 مليار سنتيم كيخلصوها لي غاميديست من جيبهم. دونك علاش كنكذبوا على المؤسسات ويقولوا حنا عندنا تغطيه صحيه سميتها الغاميد؟ دونك حنا عندنا غير لي ترافايور سالاريي ديك 31%. وهذوك 31% ماشي كلهم، كاين لانفورميل ما داخلش، كاين اللي عندهم دي دروا فيرمي لان المغاربه كيخدموا غير 6 شهور يسون ديكلاري على سي ان اس اس كو 4-5 موا بار. ما كاين فيها 80% ديال الناس المنخرطين في لا سي ان اس اس ما كيحطوا حتى دوسي. دونك لو 1/5 هذوك الناس ما عندهمش تغطيه. وعاد عندنا من بعد كاع اللي كتدفع كمصاريف، كاع لي دوسيي دو رومبورسمون او موان كتبقى واحد 50% عند شي لي مالاد.
Donc il y a énormément il y a un désordre incroyable. On a pour voir un peu rapidement dans le diagnostic, le financement de la santé, الدولة موقفة المساهمة ديالها في 25%. والقطاع الخاص المؤسسات العمومية les collectivités locales كيعطيو 11,30. Les ménages 63,3%. دونك وهذا حنا الاخرين في كاع شمال افريقيا وفي البحر الابيض المتوسط. لان في الدول كلها كيخص تكون عندك 80% تبقى 20 للسكينه. مي الدوله واقفه في 25%. هاد 25% كتمشي غير لي صالير. ولا كتمشي في لي ماشي كنعطيو للناس مثلا اللي عندهم لو غابيز باش يمشيو يداواو وشي حاجه ما كايناش في السبيطار ولا شي حاجه. وهاد لابار دي ميناج دخلت لامو هادي 20 عام ما تبدلاتش. لابار دي ميناج اي لا ميم دوبوي 20. زعما خصنا نتسائلوا خص هاد لا كوميسيون وغادي نشوفوا ما بين لي سالاريي دو سيكتور بوبليك اي بريفي مثلا لي كوتيزاسيون. شي كادر سوبيريور في لا سي ان اس اس غادي في البريفي في البنكه غادي يخلص 2200. ان كادر ان فونكسيونير غادي يخلص 800 درهم هو 400 درهم والدوله غتخلص عليه 400 درهم. في لي رومبورسمون ان سي ان اس اس غادي ياخذ غير 70% في لي رومبورسمون. في لا كلوبس 90%. واحد غادي ترجع عليه 14,000 درهم واحد 18,000 درهم. La CNSS a un excédent de 29 milliards de dirhams. C'est 2900 milliards de centimes. On a يفهموا أكثر السنتيم. هنا كيفاش دابا كاين عندنا دستور عندنا قوانين وكيجيو لي ديكري دابليكاسيون كيعطيوك هاد لي زينيغاليتي. عندك الدستور كيقول المساواة، عندك قوانين كتقول المساواة، كيخرج هاد كنقلبوا حنا لا هيرارشي دي سورس دو دروا. اون لانفيرس توتال. دونك هادي لا سي نيسيس عندها 29 مليار هادي غتهم بزاف الاخوان والاخوات. لا سي نيسيس عندها اللي كياخذوا لا بونسيون دو سيرفيفون المتوفى عنهم. المتوفى عنهم عندهم اللي ما عندوش 500 درهم ما عندوش تغطيه الصحيه. جينيرالمون سي لي فوف ولا لي فوف الا ما عندوش 500 درهم الا عنده 490 ما عندوش تغطيه صحيه. ولكن الا كانوا دو فوف d'un assuré polygame ayant chacune une pension de 250 dirhams, elles totalisent toutes les deux 500 dirhams, elles ont droit toutes les deux à l'âme. واش شي دابا جلسة اطور دخل كونسي دادمينستراسيون دخلوا وزراء دخلوا مؤسسات يمكن نطلبوا شي مكتب ديال الدراسات حلي وناقش ما كيفاش لا عندك جوج عيالات اللي توفى عندك لا بونسيون اللي كنتي كتاخذ فيها 500 درهم غادي ياخذوا الزوجات ديالك اللي كانوا كياخذوا هما بجوج 250 درهم عندهم الحق في التغطيه. مراه ولا راجل بوحدو ديال واحد من الخريط المتوفى الا عندهم 499 درهم ما عندهمش تغطيه صحيه. وهاد لا سي ان اس اس هاد الاموال عندها 23 مليار ديال الدرهم في ابنائك. منين دخلنا لا كوفرتور دي زانديبوندون هاد كيدوي في الحصيله ديال الخدمه ديال كاع هادي 15 عام ولا 20 عام دوبي لانديبوندون. هاد لي ريفورميت كنسميهم انا دي ريفورميت سي با دي ريفورم. لي ستوديون كانوا بغاو يديروا 288,000 كاين 750,000 ستوديون في المغرب. يلا حنا اون ا كوفير جوسكا لو شيفر ديال جويي 2019 درنا 0,09 de la cible. 33,000 à peu. Les parents قيامة. projet de loi من 2016 غادي يراجع. ما عارفينش حتى العدد ديال لي بارون. مزيان كيقول 100,000 واحد يقول 200,000. قالوا غادي يجمعوا 6 مليار درهم. وهاد 6 مليار درهم باش يغطيو 100,000 الناس. لا كنوت عندها 3 مليار ناس. Elle couvre 3 millions et demi de personnes. Donc c'est pratiquement de quoi couvrir toutes les personnes âgées du monde. Les migrants,
داروهم في الغامض فيهم 20. Le personnel domestique au 6 décembre 2019 700 الناس. كاين 60 80 بتيت بون. إلا زدنا العساسة ولي جاردينيي لي كوزينيير لي ماشان نسوم à 500 600 000 le personnel les chauffeurs. Le personnel domestique 700. Les indépendants. Les indépendants, 3 accords ont été signés, des décrets, des réunions. Les sages-femmes, العدول les kinésithérapeutes. ما نفوتوش 5000 10000 ديال المنخرطين. واش غادي كيفاش غادي نحركوا هاد كيفاش غتكون انا كنت كتبت انا ارتيكل يا 4 لان السي الوظيفي كيقول بلي غادي نحيدوا 95% في التطبيقات الصحيه وكنت قلت خص سنوات دابا كنهضر على سنين على دي ديسيني الا بغينا مشينا بهذا الريتم سي امبوسيبل دونك الرعبه السياسيه ما كايناش هنا فاش تفاجات في واحد البحث هذا لي كونت ناسيونال دو لا سونتي كنا كنتظروا ان العدد المنخرطين ديال لا سي ان اس اس اللي يطلع شكون اللي طلع عليهم العدد المنخرطين كاع هاد لو روتار دون لا كوفرتور دي زانديبوندون a profité aux assurances. C'est les assurances dont la population a atteint près de 4 millions de personnes en 2013. Donc, les assurances ont augmenté leur part, alors que la CNSS, mais elle a de 4,5 millions, elle n'a progressé que de 10%. هنا كاين تساؤلات هاد لي روتار لا سي ام ار خدامه كدير دي كونفونسيون على الروتريت مع لوردر دي كينيزيثيرابيوت دي لوردر ناسيونال دي ميدسان دونتيست هاد المسائل كتانتربيل دونك معروفين لي موديل لي سيستيم دو سونتي لاسيورونسيال اللي قلنا اللي مبني على الاعمال كاين لو ناسيونال اللي مبني على لي زامبو كاين لو ليبرال هو امريكان تقريبا والمغرب خلق واحد الموديل ماروكان كي هيبريد كي ليبرال سوفاج non normé, mal régulé et financé principalement par les ménages. ومشينا للامم المتحده لو سبتمبر وجمعنا كاع الدول الافريقيه من اليوم نجيو نوريكم كيديروا التغطيه الصحيه. Alors sur ce, monsieur... زعما ما كنحشموش. من بعد كتخرج لنا هاد الصوره بحال هكا. Le troisième monde في la protection, la développement humain, on fait partie des rouges. Ça nous indigne, donc on veut interpeller. J'utilise cette plateforme et je veux que les partis politiques, les syndicats, je l'ai fait avec plusieurs partis, syndicats et la société civile et avec les journalistes pour que, je crois, la puissance des idées. Je ne pense pas que des hommes isolés, des femmes peuvent faire avancer certaines causes. Former les étudiants, former les jeunes, les journalistes, comme a dit mon ami Neila Tazi, il faut que les parlementaires sachent de quoi ils parlent. Alors, je suis désolée, par souci les recommandations. Alors, les recommandations. Donc, qu'un talbo un système national de santé unique. Qu'un talbo la création d'un grand ministère des Affaires sociales. Les textes sont l'égalité. Refonder l'architecture institutionnelle. C'est une tutelle unique de la santé ou de l'assurance maladie. ما خصش يبقى والمؤسسات العموميه كيصير لها شخص. خص des directoires. خص des conseils de surveillance. Les sociétés anonymes dans le monde ما كيعطيوش le pouvoir لواحد كيدير اللي بغا. خصنا un seul tarif. Former plus de médecins. Importer des médecins en attendant. لأن عندنا واحد الفقر فظيع و je vous remercie. Merci. Et je vous remercie aussi et que ce soit sur le volet santé et protection sociale, que ce soit sur le volet économique et les initiatives des femmes à l'économie sociale et solidaire, il y a toujours la question de volonté politique qui fait surface. Et qui nous pousse à se questionner justement sur l'articulation, la synchronisation
entre les politiques publiques, si on ose dire politiques publiques, et entre les stratégies nationales? Et est-ce que vraiment il y a une vision qui est claire et une vision qui respecte le genre dans son inclusivité, dans son intersectionnalité, ou est-ce qu'on reste dans cette vision minimiste et comme Madame Charaibi a dit, réductrice du capital humain et notamment des femmes. Donc je cède la parole au maître Nabila Jalal. والسيدة نبيلة جلال في هذه المنحة ديال التفكير للصحة والاقتصادي عطاونا تجمعوا على اساس انه كاين مشكل فواش كاينه اراده سياسيه ولا لا، لان التطبيق والمعطيات ديال الواقع كتبقى بخلل كبير مع ما هو مراد. واش في مجال ديال الولوج القضاء النساء نفس المشاكل كتطرح او كاينه مشاكل اخرى؟ غنعتذر من الاستاذه نبيله لان الحاجه زعما مشكل ديال الوقت ومازال عندنا مداخلات عديده، دونك غادي نحاولوا نقصروا المده وغنقول ما نطيلوش بزاف في الدياغنوستيك لان الدياغنوستيك او التشخيص ديال الواقع كنظن الا جينا نتحدثوا عليه غادي نبقاو علما ان المعطيات مهمه جدا وكاين دي فولي اللي مهمين جدا وخصنا نطرقوا لهم، خصنا نعرفوهم وغيكونوا هما لا باس ديال الارغيومونتير. فوالا إذن صباح الخير. كاين هناك واحد القاعده تقول بان ما لا يؤخذ كله لا يترك جله، وبالتالي صحيح ان المحور ديال العداله او المحور ديال القضاء هو جزء لا يتجزأ من المقومات ديال التنميه الحقيقيه، الا انه بطبيعه الحال راه يتماهى، وهذا الخلل الذي تم طرحه لا على مستوى الاقتصاد ولا على مستوى الصحه ولا ايضا على المستوى الثقافي هو ينعكس على الجانب القانوني، على اعتبار ان القانون هو يترجم الواقع يعني كيف ما كاين. بطبيعه الحال ما غاديش ندخل في التشخيص لانه طلب مني اننا نتحدث عن نموذج تنموي، وبالتالي ان نقدم اقتراحات لاي نموذج تنموي نريد او التصور الذي يمكن ان نتصوره في هذا بالضبط في علاقه النساء وتمكينهن من ولوج منصف العداله. التشخيص ربما تحدث عنه واستفاض جميع المتدخلين والمتدخلات وذهب اليه بشكل واضح الاستاذ سعيد السعدي في الدراسة الذي قام بها، وقدم لنا يعني تشخيصا عن الوضعية الحقيقية للنساء أو لولوج النساء العدالة التي تنعكس سواء على البنية التحتية ديال استقبال هذه النساء وأيضا على مستوى القوانين. إذن بطبيعة الحال ما يمكنش لنا نتحدثوا على أي نموذج تنموي ناجح دون استحضار التمييز الذي يطال النساء في جميع المجالات بما فيه الجانب القانوني، بالإضافة إلى أن استفحال ظاهرة العنف في المجتمع المغربي، وذلك بإقرار يعني حتى مؤسسات ديال الدولة اللي كتقول لك بأنه نسبة العنف حاليا هي تفوق 62.8% حسب الإحصائيات الأخيرة، بل تعدى ذلك على مستوى الواقع إلى التطبيع مع هذا العنف عبر قنوات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة من الجرائد الإلكترونية اللي عرف زعما ارتفاع واحد العدد كبير في حالات في قتل النساء والتمثيل بالجثث ديالهم، وأيضا ارتكاب جرائم شنيعة ضد النساء وتصويرها وعرضها. بل والأستاذ هضر على الجانب القيمي، لكم فعلا أن تتفحصوا التعاليق اللي كتصادف هذا النشر باش تعرفوا المستوى اللي وصلنا ليه وايضا المجتمع اللي حنا كنعيشوا فيه وما هي سقف المطالب ديالنا وكيف نطالب بها في علاقتها بهذه المساله. اذا بطبيعه الحال هذه المسائل هي تجد انعكاسها على مستوى القوانين التي ما زال العديد منها يكرس التمييز.
كذلك نجدها أيضا على مستوى السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة للقضاة، وبطبيعة الحال اللي هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، والعديد منهم كيعكس العقلية الذكورية حتى على مستوى الأحكام والقرارات وكل شيء يعني اللي كيتبع. اكيد غتكونوا لقيتوا مجموعه ديال القرارات ديال محكمه النقد اللي كتعطي مثلا في التعدد، عطات الحق الاذن بالتعدد بالنظر لان الزوجه لا تنجب غير الاناث، والزوج عنده الحق في ان ينجب ولدا. ولكم يعني ان تتخيلوا مستوى التكوين اللي كنقول لك هنا القضاة ديال محكمه النقد اللي كيبان يعني على مستوى هذه القرارات. كذلك سياده الاعراف والتقاليد في مناطق مهمشه ومعزوله في المغرب ديال 2020 اللي تعيش في شبه تام ومغيب للقانون. وهنا زواج الفاتحه وزواج القصير وكلكم عرفتوا زواج الكونترا. يعني انا عطيتكم غير ملامح على اساس انني غادي ندوز فعلا المقترحات بالدرجه الاولى، لان الحديث عن نموذج تنموي قادر على تجاوز الاختلالات هذا اللي تم رصدها في النماذج التنمويه السابقه ان وجدت او البرامج والاختلالات. رهين باننا نطرح سؤال جوهري، لماذا لم ينجح المغرب في المزاوجه ما بين تم تحقيقه على مستوى يعني ترسانه قانونيه متقدمه بالرغم من العلل التي تشوبها، وبين حصد النتائج ديال هذه الترسانه القانونيه على مستوى الواقع. بطبيعة الحال يعني ما غاديش نهضروا على الإطار القانوني الخصب خصوصا في ظل وجود دستور ديال 2011 الذي نص في تصديره على سمو المواثيق الدوليه. كذلك لاول مره دستور يعطيك حقا ويعطيك الاليه للوصول اليه، وهي مثلا الهيئه ديال مكافحه ديال المناصفه ومكافحه جميع اشكال التمييز. دستور المغرب رفع التحفظات عن اتفاقيه سيدا وكذلك عن اتفاقيه حقوق الطفل. كذلك مجموعه من التوصيات ديال اللجنه التوصيه العامه للجنه القضاء على التمييز ضد المراه التي تعتبر بان تغيير القوانين والسياسات هي من المقومات ديال التنميه الدرجه الاولى. وغادي نمشي للمقترحات. يعني ذكرت الاخت فوزيه في اثناء تسييرها الجلسه الاولى قانون اطار. صحيح انه عندنا حنا مجموعه من القوانين ولكنها مشتته. اذا لم يتم جمعها في اطار قانون اطار لمناهضه العنف المبني على النوع، قانون يجب ان تكون فلسفته واضحه، لان اهم شيء في القانون هو الديباجه والفلسفه، وبطبيعه الحال كتنعكس هذه الفلسفه على باقي الفصول. اذا قانون بفلسفه واضحه مبنيه على تجريم العنف بجميع اشكاله. هذا القانون يوفر لنا الوقايه والحمايه والزجر وجبر ضرر الضحايا باعتبارها من مسؤوليات الدوله، لان دوك العنف ما تعيشه النساء من عنف بطبيعه الحال وله تجليات ثقافيه الى غير ذلك راه من مسؤوليه الدوله. بالتالي جبر الضحايا مسألة مهمة. كذلك هذا القانون نحن في حاجة إلى قانون يؤطر بشكل فعلي حقول ومجالات وآليات ووسائل محاربة العنف وفقا للتعاريف الأممية، لأنه حتى في القانون مثلا ديال 103/13 الأخير راه ما كتلمسش فيه فعلا واحد الإرادة حقيقية، وكاين هناك حتى واخا جاب لنا تعاريف لكنها لا ترقى إلى أن تكون فعلا تعاريف لا ديال العنف الجنسي الجسدي إلى غير ذلك. ومع ما كاينش العنف القانوني وما كاينش العنف السياسي، مع أنهم من بين أنواع العنف اللي فعلا يجب أن تجرم في فلسفة هذا القانون. كذلك أنه يكون القانون يكون عنده ميزانية خاصة باش يمكن لنا نقولوا بانه يعكس اراده حقيقيه، لان مجرد كلام في غياب تدابير وعلى راسها ميزانيه محدده ومخصصه ما غاديش نكونوش كنهضروا ما غاديش نكونوا كنهضروا على فعلا على الرغبه في تحقيق تنميه حقيقيه اللي من بين اهم المداخل ديالها انصاف النساء. كذلك يكفل مؤسسه التنسيق
بين كافة الفاعلين، وما لا تعتبر هذا التنسيق مجرد هوى ديال مثلا اللجان المحليه او لا اللجان الاقليميه اللي نص عليها المشرع في القانون 113، بل حضور جمعيات ديال المجتمع المدني باعتبارهم مؤسسات متدخله وفاعله هو المطلوب يعني في هذا القانون. كذلك قانون يضمن عدم الإفلات من العقاب بالدرجة الأولى، لأنه الإشكال الحقيقي هو أنه في قضايا العنف يتم تكريس هذا المبدأ ديال عدم الإفلات من العقاب تغليبا للفكر المحافظ، تغليبا بين قوسين لمصلحة الأسرة، تغليبا للثقافة السائدة اللي كتحكمنا بأنه المرأة ما عندهاش من غير رجلها، وبالتالي الصلح أو لا المنحى الذي تتخذه الأجهزة اللي موكول لها هاد المسألة هي أنها نجمع شتات الأسرة مهما بلغت حدة العنف، مما يصبح معه القانون، والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون هي نفسها تساهم وتساعد في الإفلات من العقاب. كذلك خلق وحدات ديمومه، لانه الاشكال دائما اللي كتواجه به هاد النساء هو ما كاينش لمن تلجا اذا وقع العنف في اوقات متاخره من الليل، على اعتبار انه ما كاينش حتى وحدات يعني حتى مراكز الشرطه ما كايناش المسؤوله، سير حتى الغدا سير حتى الاثنين الى غير ذلك، مع انه قضايا العنف هي من القضايا الفوريه التي يجب ان يتم التدخل فيها بشكل فوري، وبالتالي وحدات ديمومه 24 ساعه على 24 ساعه مجهزه بتجهيزات وايضا شرطه الى غير ذلك. كاين كذلك يعني على مجموعه من الامور اللي توفر الامكانيات الماديه والبشريه لحمايه مختلف الشرائح، وهذه مساله مهمه جدا لان خصنا نتطرق لها. اللي مثلا هناك مجموعه من النساء اللواتي تعيشن في مناطق اللغه وتتكلمن اللغه الامازيغيه، وبالتالي تعتبر لغتهن في غياب بنيات تحتيه، ما كاينش محاكم، ما كاينش ناس اولا موظفين وموظفات اللي كيتكلموا اللغه الامازيغيه، وبالتالي تعتبر هذه المساله معيق امام ولوج النساء للعداله. يعني الحاجه الى تقديم خدمات ضروريه لهن في المناطق التي لا يعيشن فيها بلغتهن، لانهن ايضا مواطنات مغربيات واللغه الامازيغيه لغه رسميه. اذا كذلك مثلا على مستوى التنظيم القضائي خصنا محاكم على مستوى جميع التراب الوطني. ديك المساله ديال القاضي المقيم وهذه ولات متجاوزه في 2020، وبالتالي من العيب ومن العار انه مثلا امراه تجي من منطقه بعيده باش دير باش مثلا تضرب الاف الكيلومترات باش تاخذ واحد الحق اللي هو اساسا ديك المسافه او داك العنف البيئي كان هو سبب في انها تعرضت لهذاك العنف. وبالتالي منذ سنه 2004 مازال المغرب ما عندوش محاكم ديال الاسره، عنده اقسام قضاء الاسره واحد القله قليله، وتعميم هذه المساله اصبح امرا مهما ومؤشر ديال التنميه. كذلك على مستوى المهن القضائيه المساله ديال المجانيه بطبيعه الحال، تعميم المجانيه اللي تشمل حتى خدمات الدفاع والخبراء والمفوضين، لانه حتى الجانب المالي والرسوم القضائيه تعيق فعليا النساء في الولوج الى العداله. بالاضافه الى تخليق منظومه العداله، دائما كنهضروا على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، الشفافيه يعني استقلاليه القضاء الى غير ذلك. هذا التخليق بطبيعه الحال هو ضامن من الضمانات اللي كتضمن لهذا الانسان اولا لهذه النساء ضمان عدم الافلات من العقاب سواء للسلطه او الجاه وايضا الجنس، لانه بعض المرات حتى كونه الطرف الاخر ذكر كاين واحد التسامح مجتمعي مع هذه المساله، وبالتالي يساهم في تكريس هذا الافلات من العقاب. اذا على مستوى انا كنزرب بزاف دغيا لان مازال عندنا من المفروض اننا نساليو في الوحده، وباقي عندنا اسئله لان على بد ما نعطيوها 2 دقائق 10 اسئله، ويمكن نعطيو دقيقه لبعض اللي بغى يجاوب بالنسبه للمتدخلين. بالتالي انا لو كرونومتر ديال لو طون مهم. انا غنذكر غير العناوين الكبرى لان ما يمكنش ما نذكرهاش. على مستوى تطوير العداله الجنائيه وتعزيز ضمانات المحاكمه العادله وانصاف الضحايا.
تأهيل قضاء الأسرة سواء في الجانب ديال المحاكم أو لا ملائمة النصوص مع المواثيق الدولية. كذلك الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية عبر تنمية التدبير الديمقراطي للإدارة القضائية. ثم ما يسمى بالشباك الوحيد ضمانا لأن السيدة تستفيد أو المعنفات تستفيد من جميع الخدمات. إعمال مبدأ التخصص في الفصل في القضايا الخاصة بالأسرة، وبطبيعة الحال تفعيل مبدأ المناصفة ليشمل كل درجات ومستويات القضاء. وسأكتفي بهذا وغنرفع التظلم ديالي ونعتبر بأنه من مؤشرات التنمية الحقيقية أنه تكون المساواة على مستوى المداخلات ما بين النساء والرجال. ما لا داعي باش نعاود او ندير خلاصه على اللي قالت الاستاذه نبيله جلال. غادي ناخذ غير التوصيه العامه اللي تحدث على فلسفه واضحه وعلى قوانين اللي تكون واضحه بطبيعه الطبيعه البنيويه اللي كياخذها القضايا ديال التمييز. ومن هذا الوضوح في الفلسفه والوضوح في فلسفه النموذج التنموي الى بغينا نقولوا اللي بغينا نبنيو به البلاد. غادي ندوز الكلمات كثير ونقول الحريه الفرديه هي في قلب هذه الفلسفه وفي قلب البناء او التصور اللي بغينا في النموذج التنموي. شكرا يسرا وشكرا للفيدراليه بزاف على الدعوه. والحق يعني ماشي فقط يعني بدافع ضيق الوقت ولكن كذلك باش نخليو القاعه بالتاكيد هناك تفاعلات كثيره ستغني هذا النقاش اللي كان الصباح. ثاني غادي ندير واحد مجموعه ديال لي زانالوجي ما بين كيفاش حنا جيل جديد او لا يعني واحد الجيل مازال شاب كان عنده واحد لي بغاش ديسبوار وطبعا لقى طريق ماشي معبده ولكن يعني فيها الاساس طبعا اللي كان نتاج نضالات عديده نسائيه وحقوقيه بشكل عام، باعتبار ان الحركه النسائيه والنضالات النسائيه من دائما ما عمرها كانت منعزله، راه كانت دائما يعني لا تنفصل وجزء لا يتجزا من النضالات قبل يعني الوطنيه من اجل التحرر من المستعمر ولاحقا النضالات الكبرى من اجل تحديث المجتمع والبناء الديمقراطي. يعني سي ان بو مارون كل مره كنجيو انا كننتمي لواحد الجيل اللي كل مره كيخرج لينا واحد المصطلح جديد وعليه كنبقاو نبنيو واحد يعني كنبنيو واحد شبه تصور شنو غيكون المجتمع سولون هاد المصطلح، مع انها مجرد مصطلحات وما كتعداش كونها كذلك. الواقع ما كيختلفش بزاف. فقبل انا كنت كنعقل المهم على حساب عقلاني الانتقال الديمقراطي، لا كانت طي صفحه الماضي ومن بعد الانتقال الديمقراطي ومن بعد شنو هو كان شي حاجه عاوتاني دازت دغيا ودابا النموذج التنموي ما عرفتش يعني واش المشكل في الاصطلاح ولا المشكل في انه كيرتبط هذا الاصطلاح بطوندونس عالميه بدون يعني ما نلقاو ليه ثوابت ودي راسين او اسس باش نبنيوه فعلا سلون متطلبات وانتظارات المجتمع المغربي وماشي سلون واحد لي كريتير معايير كيفرضها سياق عالمي. طبعا ما عرفتش غادي ندير انتي تابيرسو على اسباب النزول ديال ديناميه خارج على القانون ائتلاف 490 اللي ارتبط بقضيه اعتقال الصحفيه هاجر الريسوني، ولكن يعني هي كانت فقط قضيه من ضمن قضايا كبيره اللي كل مره كتفكرنا انه المراه دائما هي الحلقه الاضعف وهي دائما يعني المستهدف الاول لاسيب الاولى في لا لين دو مير ديال السلطات الجائره وديال قوانين اكثر جورا
وطبعا الحلقه الاضعف لانها كذلك كتشكل نقطه ديال الانتقام وتصفيه الحسابات. الديناميه كانت الدوافع المحركه ديالها هي انه طبعا هذه القوانين اللي كتعتبر يعني اللي كتجرم الحريات الفرديه وكتزيد الاختناق والاحتباس اللي كيعيشوا المجتمع المغربي سواء على مستوى الحريات الفرديه او الحريات العامه، واللي يعني انا ك يعني جيل حضرنا لواحد اون بريش ديسبوار كما قلت طالع اولا مع واحد لابيرسو ديال الصحافه الحره، واحد النوع من الانفراج، ولاحقا في 2011 فكان يعني عطينا راسنا الحق اننا نحلموا بمغرب احسن، مغرب يحترم الحقوق والحريات، مغرب لحقاش ملي كنقولوا دوله الحق والقانون كنساو انه راه الحق كيجي قبل من القانون. راه القانون في روحه وجد اصلا باش يدير لوردر بين الناس، باش ينظم العلائق الاجتماعيه، ولكن باش يضمن توتالور هضرنا على شنو هما لي 7 شنو هما لي 17 الاهداف دي زوبجيكتيف ديال التنميه والصحه ولو بيان اتر جاو في الدرجه الثالثه ولا الرابعه بيان. فلو بيان اتر كيف لنا ان نتصور مجتمعا سويا يعني لا يعاني من اختلالات، في حين انه الانسان لا يمتلك الحريه في جسده، في حين انه يعني نهار على نهار دابا طبعا اكثر مع التغطيه الاعلاميه اللي ولات في الجميع، ولينا كنشوفوا العدد المتزايد ديال الاطفال اللي كنلقاوهم حدا حاويه القمامه. واش هذا الشيء عاد جديد؟ هذا الشيء ماشي جديد، ولكن هذا يعني هذه تجليات تنظرات ولا تطفو اكثر الى السطح، واللي باش نرجع لدوافع الحركه اللي يعني كتلخص لنا هذه الازدواجيه اللي من الصباح حنا كنتكلموا عليها او نسميوها شيزوفرينيا ديال قوانين لا تواكب التطور والصيروره ديال تطور المجتمع، قوانين لا تعبر عن الانتظارات ديال واحد المجتمع، وقوانين لا تشجع كذلك الفرد انه يعني يتحرر على مستوى فردي باش يمكن ليه يتانجاج في قضايا جماعيه. فمن هذا المنطلق كانت ديناميه ولا الى جينا اليوم نقولوا شنو مثلا حنا كنتوقعوا من هذا النموذج التنموي الى صدق هذا المصطلح، اشنو كنتوقعوا او اشنا هي المطامح ديالنا كشباب وكنساء شابات. ف لو كونستا كما توافقنا عليه كنعتقد من الصباح حتى لدابا هو انه هذا يعني في لي مود دو ريغولاسيون ديال المجتمع، هذا النموذج المتوافق عليه حاليا اللي يعني مبني على حظر ومنع الحريات الفرديه بشكل فاضح وصارخ وباسم الدين وباسم الدوله كذلك، يعني حيت كاين نقاط توافق في هذا الشيء. هو توافق كيعتمد على التحايل على الواقع الذي لا يعبر عن الواقع. حنا كنشوفوا الارقام ديال 800 حاله ديال الاجهاض السري يوميا في المغرب، راه ما كتعطاش لينا على مجتمع محافظ. يعني هذا النموذج اللي متوافقين عليه حاليا واللي يمتح من الخوف والترهيب اكثر مما يمتح من اعمال العقل والروح الديمقراطيه الى نقدر نسميوها هكا، وما كيعبرش كما قلت على ممارسه الواقع ولا على انتظارات المواطنين. لانه اذا انا غادي نذكر داك لو سونتاج ديال 88% والذي يعني اذا جينا نتوقفوا عليه نشوفوا السؤال كيفاش تطرح، لانه حتى السؤال فيه تحايل. هذا هو هذا المبدا ديال التحايل وديال كنديروا على الحاجه بحال ما هكا، هو اللي يعني هو الذي تبنت عليه القوانين وربما مبنيه عليه واحد المجموعه ديال المؤسسات الدستوريه كذلك. يعني واحد داك الشعره ما بين الحداثه والتحديث وما بين اننا دوله اسلاميه، الوغ كو راه لا زعما ما كيتعارضوش نهائيا. وكل مره يعني ارتبطت الحركه النسائيه والنضالات النسائيه بواحد الصوره ديال انه فيها يعني محاوله التفسخ من قيم المجتمع
كلما اطلقت الكلمه ديال المراه وحريه كان كيهبطوا لي زارغومون ريليجيو. والان ولات بلا ما تكون مع المراه تكون هي الحريه صافي كيقول لك ضد الدين، كما لو انه زعما الانسان راه ولد بطبيعته عبدا ولم يولد حرا. كما قلت باش نعاود نفوق عاوتاني نعاود نتوقف على النموذج التنموي الذي يعني حتى يعني العقد الاجتماعي او التعاقد الميثاق الاجتماعي خصو يتبنى على كما تكلمت هي فكره بسيطه على اعمال العقل وعلى الادراك ديال شنو الواقع المغربي، لانه القوانين